जय श्री कृष्ण सांग मैंने आज ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागतम। आज ए भिडियो रे तुला राशि राशिफल उपर चर्चा करबा। तुला राशि जातकों पर यह अक्टोबर मास कि प्रभाव पकड़ कौन किसी बड़ परिवर्तन आनीदेव क्यों ग्रह शुभ दृष्टि पड़ो क्यों ग्रह पीड़ा आपन को मिल आसतु जाना तासह जाना आपंकर स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ कैरियर बिजनेस पूरा मास किपर आपण जीवन में भाग्यर केते सहयोग प्राप्त हम नवग्रह प्रभाव किपर गोटे गोटे कर सबकि आलोचना करवा ए भिडियो रे। प्रिय सांग मैंने जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर विजिट करुँच शुभ मुहूर्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। भगवान आपणकर मंगल करेंगे। ताहले जय श्रीराम को नाम नहीं वीडियो को आरंभ करवा। तुला राशि जातक सर्वप्रथमे जाणी रखु मासर आरंभ किसी एपरिस्थिति रे नवग्रह जमीक आपंक राशि स्वामी शुक्र प्रथम घरे अच्छा द्वादश सूर्य बुध केतु थिबा बेले पंचम शनि और षष्ठ राहु विराजित अष्टम गुरु थिबा बेले नवम मंगल विराजित किंतु 13 अक्टोबर शुक्र बिछा राशि गोचर करेंगे 17 अक्टोबर सूर्य तुला को 20 अक्टोबर मंगल कर्कट राशि गोचर करेंगे। ताहले आसंतु सर्वप्रथमे जानि नबा आपणकर स्वास्थ्य किपर रहिबो पूरा मास। आपणकर राशि स्वामी शुक्र निज राशि अछंती निज घरे अछंती ध्यान देबे ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहिबो। स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या नहीं केवल खाइबा पीवा उपर गुरुत्व दियंतु जग प्राणायाम प्रति गुरुत्व दियंतु देखिबे आपणकर स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहिबो। ए मासटी स्वास्थ्य दृष्टि सर्वोत्तम मास होबाकू जाउछि स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या नहीं। 13 अक्टोबर शुक्र बिछा राशि को जीवे अर्थात मंगलर राशि को जीवे शत्रु राशि को जीवे जहाँफल आपणकर टेंशन तनाव परी किसी समस्या देखादेव कौन काम को नहीं आपण बार बार टेंशन रही पारती बेले बेले मुंड बिंधा शारीरिक पीड़ा एपरी आपण भोगी पारती अर्थगत समस्या कारण बेले बेले आपणकर मन विचलित रही पारे आपण बार बार ट्रेस रही पारती एपरी किसी मानसिक समस्या देखादेव नहले स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या नहीं। ओवरऑल कहबा गले ए मासटी स्वास्थ्य दृष्टि सर्वोत्तम रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि कटिबो पूरा मास। आपणकर पंचमेश हेले शनि जे कि निज घरे निज राशि अछंती ध्यान देबे ए मासरे आपणकर वैदिक विकास हो आपनको नुआ नुआ आइडिया आसीबो। शिक्षा क्षेत्र में आपण भल प्रदर्शन करिवे स्कूल कॉलेज रे जदि आपण पाठ पढुछंती सेठी मध्य आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेबो। आपण प्रत्येक काम को धीरे धीरे पछे करिवे किंतु भल भाव में करिवे प्रत्येक कार्य रे उन्नति करिवे। ओवरऑल कहबा गले ए मासटी शिक्षा दृष्टि सर्वोत्तम मास होबाकू जाउछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम संपर्क किपर रहिबो। ए मासटी आपणकर भल पाइबा दृष्टि सर्वोत्तम रहिबो। आपणकर पंचमेश शनि निज घरे अछंती ध्यान देबे ए मासटी भल पाइबा दृष्टि सर्वोत्तम रहिबो। तासह शुक्र निज घरे निज राशि अछंती ए मासरे आपण रोमांटिक स्वभाव रही पारंती आपण आपणकर पार्टनर सहित मीठा मीठा कथा कही तांको आकृष्ट करिवे तांको सह आपणकर भल पाइबा ए मासरे सर्वोत्तम रहिबो। लेला मजनू परि रहिबो उभय उभयंकु गोटिए मुहूर्त छाड़ी रही पारिबे नै उभयंक मध्यरे निबिड़ संपर्क रहिबो उभय उभयंकु सहयोग साहाय्य करिवे उभय उभयंक बिना रही पारिबे नै उभयंक मध्यरे ए मासरे एक निबिड़ संपर्क देखादेव। ओवरऑल कहबा गले ए मासटी लव लाइफ दृष्टि सर्वोत्तम मास होबाकू जाउछि सबु क्षेत्ररु उन्नति हेबो एवं आपण लाभवान हेबे। ताहले एबे आसु जानिबा आपणकर वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन किपर रहिबो। आपणकर सप्तमेश हेले मंगल जे कि भाग्य घरे अछंती ध्यान देबे ए मासटी सर्वोत्तम मास होबाकू जाउछि। तासह शुक्रंकर सप्तम दृष्टि मध्य आपणक सप्तम घर को पड़ुछि। ए मासरे आपण रोमांटिक मिजाज रही पारंती उभय पति पत्नी मध्य दाम्पत्य जीवन में सुख जीवन यापन करेंगे। ए मासटी वैवाहिक दृष्टि सर्वोत्तम मास होबाकू जाउछि। जदि आपण उभयंक मध्य कौन फैमिली प्लानिंग करने को चाहूले ताहले करि पारंती उभय उभयंक प्रति भल पाइबारे निबिड़ हम पति पत्नी मध्य संपर्क में सुधार आसिबो। पूर्वर जो अर्थगत समस्या थिला जो छोट छोट कथार आप झगड़ा होते ताहा मध्य मासरे दूर हो उभयंक मध्य भल पाइबा निबिड़ हम उभय उभयंकु साहाय्य सहयोग करेंगे। ध्यान देवे शनि निज राशि अछंती शुक्र निज राशि अछंती मंगल निज राशि अछंती जहा कारणरू आपणकर ए मासरे सर्वोत्तम मास होबाकू जाउछि किंतु 13 अक्टोबर शुक्र बिछा राशि गोचर करेंगे जहा फल आपणकर किछि समस्या पुणी देखा देई पारे जेमिति बेले बेले कथा कथारे छोट छोट कथारे झगड़ा हवा कौनसी घटना को नहीं बार बार मुह फुलाफुली हवा रुषा फुला हवा एपरी भावना आपणक उभयंक मध्य देखा देई पारे। सूर्य बुध एकत्र अछंती ध्यान देवे निजर बाणी उपरे कंट्रोल करंतु नहले आपण उभयंक मध्य छोट छोट कथारे झगड़ा देखा देई पारे। जेहेतु शुक्रंकर सप्तम दृष्टि आपणकर सप्तम घर को पड़ुछि उभयंक मध्य भल पाइबा बढ़िबो।
ତା ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଅନାଟନ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏ ମାସଟି ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି ଜାତକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ତା ସହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶନି ନିଜ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ମାସଟି ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏ ମାସରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନି ନିଜ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ନିଜ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ବା ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି କଥାରେ ତୁତୁ ମେମେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗ ବନୁଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସଟି ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଇମାନଦାର ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇମାନଦାର ସହିତ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ନିଜ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଛି। ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କରିପାରିବେ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଭଲସେ କଟିବ। ତା ସହ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖିବେ ଏ ମାସଟି ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭବାନ କରାଇବେ। ମାନ ସମ୍ମାନର ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତୁଳାରାଶି ଜାତକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।